বন্ধুগণ, এখানে চাপ বানাবে কিভাবে, চিকেন চাপ। এর মধ্যে এটা কি আছে? ঘি আছে তাহলে? हाँ क्या ये? रिफाइंड तेल। ये वाला क्या है? ये वाला सब रिफाइंड है, ठंडा की वजह से। ও ঠান্ডাকে वजह से, ঠান্ডার জন্য এগুলো সব জমে গেছে। এটা তেল আছে বটে, রিফাইন্ড তেল। এখানে কীভাবে চিকেন তৈরি হবে, চিকেন চাপ তৈরি হবে সেটা আমি দেখাচ্ছি। খুব সহজেই এরা করে দেয়, কিন্তু আমরা বাড়িতে সেটা করতে পারি না। তবে হ্যাঁ, সমস্ত কিছু আইটেম থাকলে পরে বাড়িতেও করা যাবে। এটা হচ্ছে পেঁয়াজ পেস্ট, পেঁয়াজ গাজর দিয়ে এটা পেস্ট তৈরি করা হচ্ছে। এটা এইখানে দেবে এবার। পেঁয়াজের কুচি দেওয়া হলো। ये गुड़ जैसा लग रहा है। क्या लग रहा है? गुड़ गुड़, मीठा जो गुड़ होता है ना। बहुत अच्छा लग रहा है, देखते অনেকটা সুন্দর লাগছে। হ্যাঁ, পেঁয়াজটা যতক্ষণ রসটা না মরবে ততক্ষণ এটাতে কিছু দিতে পারবে না। রসটা যখনই টেনে নেবে তারপর তখন এই পেঁয়াজের পেস্ট আছে এটা দেবে। তারপর अभी तक नहीं हुए, एखोनो হয়নি। थोड़ा भी हिंदी बोल देते हैं हम। পেঁয়াজটা তৈরি হয়ে গেছে এখন। এবার এটা আদা রসুন দিচ্ছে মধ্যে। আদা রসুনের পেস্ট এটা। কম করছে। এবার এটা পেস্ট, পেঁয়াজের আর গাজরের পেস্ট। गजरवा बेची गुड़ जैसा लग रहा है। बंगाली नहीं बोल रहा है, तुमको बोलते हैं, हम इंग्लिश बोल रहे हैं। এটা দেখে সে ভালো মনে হচ্ছে। गाइस हम लोग बिहारी है गाइस, फुटपाट कर रहा है। हम लोग बिहारी है गाइस, हम लोग को बंगाली नहीं आता। बिहारी तो खाना अच्छा बनाता है ना। नहीं बिहारी नहीं है गाइस, हम लोग झारखंडी है। झारखंड बिहारी मत कहना, हम लोग सोने गुस्सा है। बहुत जोर लगता है, बहुत जोर लगता है। बाटी लग रहा है, देखो। गांडू चोएगा जी में गांडू एक नंबर है ना यार। बोले पूरी उठा बोल एक मेरी कर ले नाश्ता यार मेरे कर ठीक है। এটা যেটা প্রথমে দিল এর মধ্যে বাদাম অনেক রকমের আছে এবং পেঁয়াজ গাজর সমস্ত কিছু মিক্স করে এর মধ্যে দেওয়া হলো। सामान ले
इधर का आता मसाला এটা কি मिर्चा पाउडर মিক্সচার পাউডার দিচ্ছে। এবার এটা লবণ, নুন নুন লবণ লবণ দিচ্ছে এর মধ্যে। ये गलमरीच, नहीं दूसरा मसाला और धनिया, जीरा, प्राइवेट मसाला है ये मिक्सचर मसाला दे दिया। इसका प्राइवेट मसाला हल्दी, ये प्राइवेट नहीं है। ये प्राइवेट इसको पता चल जाएगा क्या है। হলুদ দিল, এবার এটা কি দিচ্ছে? লঙ্কা গুঁড়ো। गलत सामान ले आया हूँ आके दूसरा ले थोड़ा सा बिरयानी मसाला বিরিয়ানি মশলা দিয়েছে কিছু, আর এটা কালার দিচ্ছে, যে একটু ভালো লাগবে দেখতে, সেই জন্য। ফিটফাট করে ফাটছে। এবার এটা চিকেন দিচ্ছে আস্তে। एक जगह मिडिल में देना, सामने लेना हमको। चिकन दे दिए दिलो, এবার চিকেন গুলো কিতনা কত টাইম লাগবে এটা? आधा घंटा এটা আধা ঘন্টার জন্য এটা সিদ্ধ হতে দিতে হবে। তারপর এটা তৈরি হবে। उड़ेगा ये ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। তো ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তবে সাবস্ক্রাইব করুন এবং লাইক করে আমাদের মোটিভেশনটা বানিয়ে দিন। আমার নেক্সট ভিডিও আনছি।